अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद कि आप हज़रात ने पिछला सबक याद कर लिया होगा, जिसमें हमने ज़माइर के ताल्लुक़ से आपको बताया था और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों को कि किस तरीक़े से 6 गायब के लिए, 6 हाज़िर के लिए और 2 मुतकल्लिम के लिए, इस तरीके से 14 शक्लें होती हैं। वाहिद तस्निया जमा 3 मुज़क्कर के लिए, फिर वाहिद तस्निया जमा 3 मुअन्नस के लिए गायब में और हाजिर में। इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया होगा, इसको कई बार पढ़ा दिया गया। अस्माए इशारा भी बता दिया गया था। अब आइए अस्माए मौसूला पर। अस्माए मौसूला पर आइए। अस्माए मौसूला का मतलब होता है जो जंक्शन का काम करते हैं, यानी एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ते हैं। वो अरबी में ये कुल 6 अल्फाज हैं, 6 बल्कि 7 हैं। इस तरीके से हैं कि अल्लदी, अल्लदाने, अल्लजीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती। इन्होंने लिखने में इस तरह से किया है कि वाहिद को एक साथ कर दिया है, फिर तस्निया एक साथ कर दिया, फिर जमा एक साथ कर दिया। यानी ये दो जो हैं इधर के अल्लजी, अल्लती ये वाहिद हो गए, अल्लजाने, अल्लताने तस्निया हो गया और अल्लजीना, अल्लाती ये जमा हो गया। तो अगर हम ऐसे कर दें कि अल्लजी, अल्लजाने, अल्लजीना, तो वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। और अल्लती, अल्लताने, अल्लाती वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस। तो ये कुल 6 सीगे होते हैं। अल्लजी जो मर्द, अल्लती जो औरत, अल्लदाने जो 2 मर्द, अल्लताने जो 2 औरतें, अल्लजीना जो मर्द, अल्लाती जो औरतें। और एक अल्लावाती भी इसका होता है, जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, अल्लाती या अल्लावाती। तो ये अस्माए मौसूला हैं। आपको इसी अंदाज से याद करना है कि अरबी में वाहिद तस्निया जमा होता है और मुज़क्कर और मुअन्नस हर चीज़ में आएगा। तो वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस। ये चीज़ हो गई अस्माए मौसूला, जिसको याद करना है। ये बार बार कुरान करीम के अंदर आएगा और बारहा इस्तेमाल होगा। ये जब हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बार इस्तेमाल है, इसकी गिनती करके आपको दिखा देंगे। अब अगली चीज़ हमको पढ़ना है फ़ेले माजी। फ़ेले माजी, फ़ेल की 3 किस्में हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। फ़ेल की 3 किस्में हैं। वाहिद फ़ेले माजी, फ़ेले मुज़ारे और फ़ेले अम्र। यानी फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेले माजी, फ़ेले माजी। दूसरा है फ़ेले मुज़ारे और तीसरा है फ़ेले अम्र। माजी का मतलब पास्ट टेंस। मुज़ारे वो होता है जिसके अंदर प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों पाए जाएं, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों हो, उसको फ़ेले मुज़ारे कहते हैं। और अम्र वो फ़ेल है जिसके अंदर किसी काम का हुक्म दिया जाए, इम्परेटिव। तो फ़ेले माजी, फ़ेले मुज़ारे, फ़ेले अम्र। फ़ेल यानी फ़ेल का मतलब वर्ब, अंग्रेज़ी में वर्ब, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया या वर्ब उर्दू में फ़ेल है। इसकी 3 किस्में हैं, माजी, मुज़ारे, अम्र। फ़ेले माजी पास्ट टेंस, फ़ेले मुज़ारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉमन, और फ़ेले अम्र जिसमें हुक्म दिया जाए। आपको मैंने बताया था कि फ़ेले माजी के अरबी में कुल 14 फॉर्म्स आते हैं। ये देखिए, ये 14 फॉर्म्स हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है। इन फॉर्म्स को जो आपने ज़माइर याद किया था उसके अंदर हुआ, हुमा, हुम के साथ पूरा याद कर लिया था, पूरा आपने याद कर लिया है। और अब आप उसी रिदम पर और उसी तरीक़े पर चलना शुरू करिए। देखिए, ये गर्दान लिखा हुआ, गर्दान के माने होते हैं अरबी में तसरीफ़, फेरना, मुख्तलिफ़ शक्लें बयान करना। और सेगा के माने होते हैं फॉर्म्स, फॉर्म है ना, उसकी शक्ल। और ये मीनिंग दी हुई है। अब जैसे आपने याद किया था, आप इसी पे बनाइए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु।
اگر آپ کو وہ ضمائر یاد ہیں اور وہ شکلیں یاد ہیں تو یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ یہ دیکھیے چارٹ بہت بہترین بنا ہے، اس میں 6 صیغے غائب کے ہیں یہاں تک دیکھیے، اور یہ 6 صیغے حاضر ہیں، حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ پھر اس 6 کے اندر 3 مذکر ہیں، 3 مؤنث ہیں، پھر حاضر میں بھی 3 مذکر 3 مؤنث، اور متکلم میں چونکہ کامن ہوتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے واحد تثنیہ جمع، اس کے یاد کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوگا، فعلا صیغہ واحد مذکر غائب اسے ایک مرد نے کیا، فعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ان 2 مردوں نے کیا، فعلو صیغہ جمع مذکر غائب ان سب مردوں نے کیا، فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب اسے ایک عورت نے کیا۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ فعلتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا صیغہ جمع مؤنث، ہر بار آپ ایسے بولیں گے، جمع مؤنث غائب ان سب عورتوں نے کیا، فعلتا صیغہ واحد مذکر حاضر یا مخاطب تو ایک مرد نے کیا، فعلتما صیغہ تثنیہ مذکر حاضر تم 2 مردوں نے کیا۔ تو اگر آپ نے وہ والا یاد کیا ہے تو اسی انداز پر ایسے ہی یاد کرنا ہے، متکلم میں جا کر کے کامن ہو جاتا ہے۔ فعلتو واحد کے لیے ہے، مذکر مؤنث اس میں کامن ہے، اور فعلنا تثنیہ جمع دونوں کے لیے ہے، مذکر مؤنث بھی کامن ہے، متکلم کے 2 ہی صیغے ہیں۔ تو آپ ضمیر والا یاد کیے ہیں نا، ہوا، ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، آپ دیکھ رہے ہیں تم، تما، تا یہاں پر آ رہا ہے، انتے تیزرتے، تما، انتے، انتما، انتننا، دیکھیے تننا لگا ہے اور یہاں پہ یا ہے اور نا ہے، تو نا تو آ گیا، یہاں پر تے پیش تو رہے گا، جو بھی لفظ رہے گا اس پہ پیش رہے گا۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ ضروری ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، اور اسی اسٹائل سے جیسے بتایا جا رہا ایسے ہی آپ کو یاد کرنا ہے۔ یہ فعل ماضی معروف مثبت ہے، معروف اور مجہول، معروف ایکٹیو، مجہول پیسیو، مثبت پیسیو اور منفی نگیٹو۔ اب دیکھیے اپنی مین سبق پہ کتاب پہ آئیے، یہاں پر دیکھیے آپ کو لکھا ہوا ہے کتبہ، کتبہ مانے لکھا، فعل ماضی ہے۔ اب جب آپ کو یہ یاد ہو جائے گی تو اسی ردم پر آپ ایسے پڑھیں گے، دیکھیے اب اس کو آپ سامنے رکھیے گا، میں اس کا فوٹو بھیج دوں گا، پرنٹ کر لیجئے گا یا کاپی پہ یہ چارٹ بنا لیجئے گا، اور اسی کے ساتھ چلیے، کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتے، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا۔ پھر کوئی لفظ آیا آمنا، اب آمنا کو اس پہ رکھیے، آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتے، آمنتما، آمنتنا، آمنتو، آمنا۔ اب لفظ آیا کفرا، کفرا مانے اس نے کفر کیا، پھر یہاں لائیے کفرا، کفرا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتے، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا۔ اکلا، اسی طریقے سے سارے الفاظ آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے آمنا، وہ ایک مرد ایمان لایا، آمنو۔ اب آپ بجائے اس کے کہ یہی یاد کریں الگ الگ، ایک یاد کر لیں گے، سب آ جائے گا۔ ہم اس کے سب کے واحد بتا دیں گے، یہاں صیغے جو ہے دوسرے صیغے بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے کتبہ، آمنا، کفرا، اکلا، شربا، جعلا، خلقہ، تو واحد لکھا ہے، لیکن ادھر جمع لکھا ہے، جیسے آمنو، تو یہ آمنا سے جب گردان کریں گے، آمنا، آمنا، آمنو۔ کفرا میں دیکھیے کفرو لکھا ہے، تو یہ کفرا اس کا واحد ہے، کفرا، کفرا، کفرو۔ عاملہ، عملہ، عملو۔ ذبحہ اس کا واحد ہے، تو ذبحہ، ذبحا، ذبحو، ذبحت۔ قالا، یہ قالو کا اصل میں ہے، واحد ہے قالا، تو قالا، قالا، قالو۔ شربو اس کا واحد شربا ہے، تو شربا، شربا، شربو۔ سمعا اس کا واحد ہے، سمعا، سمعا، سمعو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار آپ کو یہ تصریف یاد کرنا، اس سبق کو جب تک ہم یہ آپ کو تصریف یاد نہیں ہو جائے گی اور یاد کر کے اس کو قاعدے سے مکمل طریقے سے اسی طریقے سے پڑھنا نہیں آ جائے گا، آگے سبق نہیں بڑھے گی۔ یہاں سے آپ کو یہ والا چیپٹر، اس کا نقشہ اپنی کاپی پہ بنائیے، لکھیے اور اس کو ایسے ہی یاد کریے جیسے میں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو، ایک دم بالکل ایز سچ اسی طریقے سے آپ کو یاد کرنا رہے گا۔ یہ یاد ہو جائے گا تو پھر
سارے الفاظ، کیونکہ یہی الفاظ بار بار آئیں گے پورے قرآن کریم میں. جو بھی لفظ آئے گا ظاہر ہے کسی نہ کسی فارم میں آئے گا، تو آپ کا اس کا واحد پتہ ہو اور پورے سارے 14 فارمز پتہ رہیں. 14 میں 2 کامن ہیں، 12 ہی فارم ہیں. کوئی بھی لفظ ہے جیسے ظلم تم، تو ظلما، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتے، ظلمتما، ظلمتنا، ظلمتو، ظلمنا. تو ظلمتم، قتلا، نجوتا، کوئی بھی لفظ آئے گا اسی طریقے سے. تو پہلے اسی گردان کو یاد کر لیجئے. جیسے اگر آپ نے یہ والا سبق کل یاد کر لیا ہے تو آج والا سبق آپ کو صرف 25% محنت کرنی ہے. اگر آپ نے یہ یاد کیا تھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتے انتما انتنا، انا نحنو، اگر یہ یاد کیا ہے اور اس کو دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ اس میں سے پہلے 3 اس کے لیے ہیں، غائب کے لیے ہیں، پہلے 6 غائب کے لیے ہیں جس میں سے 3 واحد تثنیہ جمع، پھر واحد تثنیہ جمع یہ غائب کا ہو گیا، واحد تثنیہ جمع مذکر حاضر، واحد تثنیہ جمع مؤنث حاضر، متکلم واحد متکلم جمع متکلم، متکلم میں کامن ہے. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہما یہاں بھی ہے اور ہما یہاں بھی ہے، تو دونوں کامن ہوتے ہیں. انتما یہاں بھی ہے اور انتما یہاں بھی ہے، تو یہ کامن ہوتے ہیں. تو 14 کے بجائے بنیادی طور سے یہ 12 ہی ہوتے ہیں. تو یہ شکلیں، یہ فارمز بالکل ایسا یاد کرنا. اگر یہ سبق یاد ہو گیا ہے تو پھر یہ سبق آپ کے لیے بھی سمجھیے یاد ہی ہے، خالی اس کو تھوڑا سا دماغ میں بٹھانا ہے. اور یہ ہوا تو پھر سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. اور ایک مضارع کی گردان، 2 گردان صرف یاد کرنی ہے اور سارے فارمز آپ کو آ جائیں گے.